سلام فتواتن خوراتنا يسمر شفت خطاتلتنا هم يتصنحوا لو منهم زلت لمدة حدشتنا تحزر قارين يغو نشان حدشتهم لايك شير سبسكرايب قاري ترسل زي فيديو من تالا كل ستباصح لايك نقار جمرو شبارك فتوات خطاتلتنا استهمتوا تدخلنا بزوجنا فيديو نجمر بولك خنجمر تقادا لا إسياس أفوركي أبشن شعتمي تنسو السان شدشن نبرغاتات إرترا قد لي لخورد نكالو قال سبسرو أنصار سرعاتكم ينيرو جانو هوي زي بحر مستمته امبيلو ونقول عفو خدثيو نقسنتو برغاتات هابليو سعيبو ببارغوتن كدمنان سوفيت حبرتن أمريكان مشارغتان أب كورشات تسقلت درق متيو ازون كاي باراتشن كبل مس جمرة امبيتا إرتراو قد للزايدو بمرحنة تقادا لاي إسياس أفوركي حجون زي مدرون بحرون تمت الدرق ونقول عفو تدفي القيسو دحيرو زمت سرعات ملسي ازون نتاناي كدمنا أجندا خفر ملاك زي وسدلون بحرون زي مدرون كقبت مسنقله حجون بمرحنة تقادا لاي إسياس أفورك تتصفيعو ونقول عفو تدفي القيسو دحيراز متت حنص اي جانداون بحرن مدرن مزطرر أجندا قصيلة حجون بألاي نت تقادا لاي إسياس أول شير كوف كم تبل تغيرو سيبو زمت زلومي نفانان ايتيفن زامسلا بابيتاتو لي اخوز استنفذ زلو بشلكاف اجندا امص ابب سودان ايرترا اثيوبيا صومال تخردينو بامبيتا دق اثيوبيا دا تصفعه تلخ زبل زلو بچقا سي اي بدللا بادولا ببارخوت ز فاميلي بروسبيريتي بمرقات عدا غزا كورچات تركبه عشل بشاشا اثر زحلفو سرعاتات بحري يلو نقيلو اتنازقتم كي تحلمه فتوح زقبرو اب زبنتي نخلهم سرعتات اثيوبيا انقل افهم تغله تقادا لاي اسياس مخانوي حج عشلات فانا حنت حتو خعتكم ابينا يجزي با ناتو خقبر زيناتهم زقبرو ناتكا زي يقبرو تكبر تتلقو قويتوتم زخونو مراحتن داتا براري لكم ما اسيبا ناتو خقبر በተለይ ደግሞ በህግ መስተዳድር በህገ መንግስት መስተዳድር ብርቅ በሆነባት ሀገር የኢትዮጵያን ህገ መንግስት ለመተቸት የሞከሩበት መንገድ ሌላው አስገራሚ ገጠመኝ ሆኖ ተስተውሏል። ህገ መንግስት ዘይብላ አድማይኩም ናይዝ መልሲ ጀዋር መሐመድ መልሱልኩም አሎ ሀገር ክትሁሉ ኮለዋ ህገ መንግስት ተሰርሕ جوار محمد امنا اثيوبيا بوليتيكا غلوح سفرا خبزلوم دق اثيوبيا خوينو ناي اوروميا زغبورو زنبورو قالسن تقاومون بزرئن زي رئن زقال الزنبره ناي قيرو مرح خوينو اب كينيا نايروبي قمت ازيا الات اسرا زغبرا قال محتت نهلو كنوتات بروسبيريتي بارتن نود بشاشان بعبا اثيوبيا نابين دل حصوم هلاوم كوفا بلات ترب مخانا نتيفي فانا خغابزومي تغرنيانا محرنيان زي كولو خيكونو بعلينا بتغرنيا ترغمولومي اتحطوتات ناي بي بي سي امحرنيايو كمزلو تغتاتل ابي اب سلطان كابز مص اليوز جمر ناي زي حصار ابنت وسيدنا ملسينا دق حبو تو خصصي يولل انت ايتو بايلو كافتا مدرخ نسام سوصه ጌታቸው مسوصه تا مدرخ ያኒ አንተል ኩስ ኢለንስን ንሲ ለኸሪአኩ ፖለቲካውን ብንተው ነው የሚሻለው ኢሳያስ ሌሎች ሀገሮች እንኳን ሰክሰሰር ያስቀምጣሉ። ኢሳያስ በቅርቡ ኢሳያስ ያታ መድረክ ካሊ ጣጣ የለና ካብዛ መድረክ እዚ አምስ ወፀ ኣብ ዕላዊ ፌስቡክ ገጽ ናይ መከላከያ ናይ ኢትዮጵያ መከላከያ ጉዳጉድ ተጻሒፉ ጉዳጉድ ይዝብ ዘሎ ሓዘኒ ታይ ዝብል ስለ ናይ 2013 ዓመት ናይ ሰሜን ጥቃዕቲ ዝብል ዝርዝር ጽሒፎም فتريقوا تقوليهم يلعلون سكع هذي زرزر صحيفهم سمين ازي حوحات كم زتقعوا سراوي تقراي كم زتقعوا تقارو وانجل كم زفتسمنا ازيتات بمول ميستر جيتاتشو ردا تزاريو يزبل نعايز ردا انغمي عم ببوا غيدو خالي تترديكم نعم وقتو نقرني جيتاتشو ردا بابيتيو جيتاتشو ردا متكم توليو جيتاتشو ردا تتقيمهم حيغم كم ماستيكا كدر بيو زدالو ويو نايب حقي ابي احمد نجيتاتشو ردا مصي اللي الله يلو خمسة أسر نجيتاتشو ردا وأجر الرقيس وخم تحزن كراتو زلو إلك أخا تدنها أول كونس كده قبلنا ولو خمسيس جورو وزلو كاب جيتاتشو ردا يمحرنا إذا كاب كم زول وركتي يمحرنا إذا 2013 حوحاتي متقعتي بسمين ازي فصيمو
ሰራዊት ትግራይ መጥቃዕቲ ሰሜን እዝ ፈጺሙ ዝብል ጌታቸው ረዳ ከም ተዛረበ መጥቃዕቲ ከመይ ከም ዝነበረ ከመይ ከም ዝተጠነሰ ከም ዝተጠጀአ ድሕሪኡ ከመይ ገሮም ከም ዝኸድዎ ብምልኡ ጌታቸው ነጊሩና ዝብል ይተሓደ እቲ ካልኣይ ምስ ግብፂ ምስ ኤርትራ ምስ ሶማልያ ጥምረት ፈጢሮም ይኸዱ ከም ዘለው ሕወሓት ኢማጅን ሕዚ ቀጠናዊ ሽግር የምፀለው ናይ ሰላም ጉዳይ አንደርማይን ይገብሩ ኣለው እንዳለት ኣሜሪካ ትልጥፎ ዘላ ካበይ ዝመፅእ ከም ምዃኑ ረኣዩ ጌታቸው ኢለ ድዩ ኣይበለን ክነግረኩም ናይ ጌታቸው ወይ ነፅንሐዮ ተንተፅሓፋ ጥራሕ ነግረኩም ዘሎ ኤርትራ ግብፂ ሶማልያ ሱዳን ይተውዋ ነው እዚ ብርግፅ ይብልዎ እዮም ሓላሓሊፎም ኣፍታ ፅሑፍ ተፃሓፈት ግን ምስ ዘና ሃገራት እዚአን ጥምረት ፈጢሮም ቀጠናዊ ዓዘባዊ ዝኾነ ተሓሚስ ንምፍጣር ይኸዱ ከም ዘለው ኣነ እውን ነይረየ እየ ትክክል ይስራሐለ ኣብ ትግራይ እዚ ኣይገብሩ ኣለው እዮም ሕወሓት ኢሉ ጌታቸው ነጊሩና ያትብል ታ መድረኽ ኣብ ሓደ ናይ ድሕንነት መድረኽ ጌታቸው ረዳ ዘቕረቦም ነጥብታት ያትብል ኣብ ናይ ድሕንነት መድረኽ ዘቕረቦም ነጥብታት ያትብል تا ناي دحنت مدرخ زولوا زلو تا ناي 35 دقيقة زلطفوا نسان تخوينا ምናልባሽ ወጽያት ዝኾነት ዘይወጸይሩና ኢሎም ዲም ክዛረው ወይስ ካብ አወጽና ካሊ አቲን ተኮይኑ ጌታቸው ይሉ ዲ ይበለን አይኩኑ ነው ይበለን ጌታቸው ኮሙ ይሕለፍኩን ይሉምበር ክንሪ እንዲናን ወይኑ ስለዚ ቀጠናው ዝኾነ ተሕምት ይፈጥረለ ሕወሓት ንግባሃል ይፈጥረለ ሰራዊት ትግራይ ንግባሃል ምስ ግብጽ ምስ ኤርትራ ምስ ሶማሊያ ጥምረት ፈጢሮም ይኸዱኹም ዘለው ኣነ ይፈልጥ እያ ኣነ እውን ተጠይቀን ይረእየ ኢሉ ጌታቸው ተዛሪቡ ኢሎም ሕወሓት ከ ስቕ ሃይለ ዝሕልፎ ዘሎ ሕዚ ደደቢት ዝሕልፎ ዘሎ ሕዚ ሕወሓት የለን ኣብ ከምዚ ዝበለ ማለት እዩ ኣብ ናይ ሚድያ የለው ኩሉ ግዜ እንዴት ዝብለን ዘለኹ እዚአን ፅባሕ ንጎ ሚድያ እኮ ተትሰርሑ ነርኩም ዝብል ሰብ ክመፅእ ኢልና ተኸኽ ኢልና ሕርር ኢልና ምስ ወዳእና ክመፅኡ ብሳቶም እውን ክመፅእ ትሰውን ኣብ ሚድያ እንተትሰርሑ እኮ ኢሎም ሓደሽቲ ፈጠርቲ ናይቲ ኣጀንዳ መሲሎም ክመፅኡ ኣብ ሚድያ የለው ንሕና ኢና እዚአን ተኸታቲልና ነቕርበን ዘለና ሕወሓት እዚ ክበሃል ከሎ ዲፕሎማስያዊ ውድቀቶም ካብ ናይ ሚድያ ስራሕቶም ዝምንጩ እዩ ከመይ ገርና ክንነግሮም ከም ንኽእል ይፈልጥን ኣነ ሓቁም እዩ ከመይ ትናደድ ትብሉ ይናደድ እየ ዝናደድ ከዓ ክንሰርሕ እንዳኽኣልና ንምንታይ ዘይሰርሕና ኢለ ሕጂ እውን ኣይናደድን ኢለ እንዲኣትየ ኣናዲድኒ ትውድቀቶም ክመልስ እየ ግን ብደንቢ ንባዕለይ ዋላ ክረአ ሲረ ክኸይድ እየ መስታወሲ ከይናደድ ምን ናይ ባሓቁኹም ኢኹም ብደንቢ ወስጂ ኣነ ንባዕለይ ይናደድ ሞ ንባዕለይ እየ ዝጎድእ ክሰርሕዎ ዘይኽእሉ ረጎርቲ ቆርበት ለጥ ኢሎም ሃይለይ ጉዳእ ክስራሕ ዝኽእል ነገር እንዳኾነ እንዳሃሎ ነታ በምሓርኛ ተለጠፈት ክንዳኣ ተኣክል ንዕኦም ስቃይ ትኸውን ኣጀንዳ ትኾን ከይንድርቢ ኣጀንዳ ይፈጥሩልና ውሽጢ ስቕ እኳ ከይብሉ እኮ ዕልዎም ስቕ ዝብሉ እንተዝኾኑ ባዕልና እውን መሰራሕና ኣጀንዳ ካልእ ይፈጥሩልና ከምታ ዝረኣኹማ ናይ ዓድዋ ኣብ ክንዲ ምስኽኻል ክመፁ እንዲኦም ሕዚ ጎተት ንወይኑ ክንመፁ ኢና እሱ ኣጀንዳ ይፈጥሩልና ኣብዚ ሕዚ ዲፕሎማስያዊ ስራሕቶም እዮም ዝሰርሑ ዘለው ሰሪሖም እዮም ጌታቸው ዘሊለው ናብ ዝወፅሐ የብሉን ኣብ ጫማ እግሮም እዩ ዘሎ ረጊፆም እዮም ጌታቸው ፈለኽለኽ ስለ ዝበለ ክላሓፅ እንተዘይኮይኑ ዘምፀ ለውጢ የብሉን ናታቶም ባምቡላ ኮይኑ እዩ ኦረዲ ዋንስ ባምቡላ እንተኾንካ ባምቡላ ኢኻ ክትመፀ ይትኽእልን ካብኣቶም ክትወፀ ይትኽእልን ኣብኣ ኮንካ ተግልግል ኛው ክትብል ትኽእል ኢኻ ኛው ኢልካ ከፍ ትብል ምንም ተምፆ ነገር የብልካ ስለዚ ዲፕሎማሲ የስተኻኽሉ ኣሎ ኤርትራ ግብፂ ሶማልያ ሱዳን እውን ክሕጉስዋ እዮም ሕዚ ኣብ ቀረባ ኦረዲ እንዳሓወስዋ እውን ቀኒዮም እዮም እዚኣቶም ሓቢሮም ንሕወሓት ሒዞም ኣብ ኢትዮጵያ ተሕሚስ ንምፍጣር ይኸዱ ኣለው ኢሉ ጌታቸው ረዳ ተዛሪቡ እዚኣ ከዓ ባዕሉ እውን ተሓቲቱላ ከም ዝነበረ ተዛሪቡ ኢሎም ይኸዱ ኣለው እዚኣ ምእማን ኣይኮነን እንድሕር ዘይብል ኮይኑ ሕወሓት ባዕሎም ዝብልዎ ኣረዳድ ኣሎ ሳይለንስ ኢዝ ኮምፕሊሲቲ ስቕ እንተኢልካ ኮምፕሊሲቲ እዩ መስምዕማዕ እዩ ተሰማሚዕኻ ኣለኻ ማለት ሕወሓት መልሲ እንተዘይመሊሳ ስቕ እንድሕር ኢሎም ኦረዲ ኮምፕሊሲቲ እዩ ሳይለንስ ኢዝ ኮምፕሊሲቲ ኢሎም ዝኣምኑ አንደርማይን ትገብር ኣለኻ ፒስ ኢሎም እንተመፁኻ ንምንታይ ይገርመካ ስለዚ እዚ ኢሎም ኣለዉ ስለ ፅምዶ
ናይ ጽምዶ ኣጀንዳ እውን ኣነ እየ ጀሚሮ እየ ኣነ ይፈልጦ እየ ኢሉ ጌታቸው ተጽምዶ ኢትዮጵያ ንምትርማስ እዩ ኢትዮጵያ ንምፍራስ እዩ እታ ሕዚ ለምቅነ ዝተዛረባ ኣብታ 35 ደቂቃ ዘላ ዝረኣኹማ ያው ኦልሬዲ ብግልጽ ኣቕሚጥዎ ስለ ዝኾነ ጌታቸው ብግልጽ ኣቕሚጥዎ ስለ ዝኾነ ናይ ኤርትራ ምምስራት ናይ ኤርትራ ሃገርነት እውን ኢትዮጵያ ንምፍራስ እዩ ኢትዮጵያ ንምትርማስ እዩ ኢትዮጵያ ባሕሪ ንኸይትረክብ ወደብ ንኸይትረክብ እዩ እምበር ኤርትራ ትበሃል ኢሳያስ ክመት ከሎ ትመውት ሃገር እያ ኢሉ ዘቕረቦ ከምኡ ድየ ይኮነን ብርግጽ ኤርትራውያን ኣብዚ ይበልፁና እዮም ንዓና የማነ ገብረ መስቀል ሓንቲ ብሓንቲ መሊሱሉ እዩ ሓንቲ ብሓንቲ መሊሱሉ እዩ ጌታቸው ናይ ዓቕሊ ጽበት እዩ ናይ ፖለቲካ ውድቀት እዩ ዝገብሮ ከዚ ዝብሎ ዘሎ ምክንያት ጌታቸው ተለዋዋጣይ ሰብ እዩ ነፋሒቶ እዩ በዚ ኮይኑ ኣብ ይፀርፎ ነይሩ በቲ ኮይኑ ከዓ ንሕወሓት ፀርፈሎ ንዓና እውን ፀርፈሎ ንኤርትራ እውን ፀርፈሎ ኢሉ ግልጽ እያ ሓቁ ከዓ እዩ እዚ ኢሎም መሊሶም እዮም ሕወሓት ከምኡ ኢሎም ደይመልሱ ኣማኒኤል ኣሰፋ ከምኡ ኢሉ ደይወፅእ ኦርሳን መን እዩ ሚካኤለስ ጎዶም ወሃቢ ቃል ናይ ሕወሓት ከምኡ ኢሉ ደይወፅእ ኦር ደብረፅዮን ከምኡ ኢሉ ይወፅእ ፈትለወርቂ ከምኡ ኢላ ትወፅእ ኣለ ከምኡ ኢሉ ይወፅእ የለን ሕመቆ መበሎ ኣብ ሚድያ ነው ዲፕሎማሲ ኣብ ሚድያ ነው ዲፕሎማስን ሕመቆም ኣብዚ ክትርእይዎ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ ናይ ጽምዶ ጉዳይ እውን ጌታቸው ከምዚ ኢሉ ዘርዚሩልና ስለዚ ጽምዶ ማለት ኢትዮጵያ ናይ ምፍራስ እዩ ትርእዩ ደልኩም እቲ ሚድያ ከመይ ገርነቱ ናይ ዲፕሎማሲ ስርሖም ከመይ ገርኩም ጋይድ ከም ዝገብሩ ጽምዶ ማለት ኢትዮጵያ ናይ ምፍራስ እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ከይትፈርሶ ዝደሊ ኩሉ ብስደት ዝፈርሓን ኢትዮጵያ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘለዋ ተገልቢጣ ጣልያን ከይትኣቱ ተገልቢጣ ናብዚ ከይትኣቱ ተገልቢጣ ናብዚ ከይትኣቱ ኢሉ ዝፈርሕ ኢትዮጵያ ከይትፈርስ ክሕሉ ንቡር እዩ ናይ ኢትዮጵያ ኣይ ከታተልዎ የለውን ዘይፈልጥዎ ድዮም ኮይኖም ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ኣይፈልጥዎን ኣይትጠራጠሩ ንኢትዮጵያ ዝፈልጥዋ እቶም ውሽጢ ዝኒሄ ተሓሚስ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ንኸፅንዕ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝኒሄ ምንቅስቃስ ንኽርኢ እኮት ኣምባሳደር መዲቦሞ ዘለዉ ኣሜሪካስ ንማሲንጋ ልኢኻ ማሲንጋስ ኖ ኣይ ንሕወሓት ይጥቅንዎም እዮም ዘለዉ ኢሉ ከውፃልካ ዲኻ ደሊኻ ዶስ ንመንግስቲ ኣሜሪካ ንህዝቢ ኣሜሪካ ንኮንግረስ ኣባላት ንሴኔት ኣባላት ኢልካ ክተረድኦም ብዝግባአካ ብቋንቋ ደደቢት ሚድያ ንሕና መረዳእታ በዚ ደረጃ ክንውስኽ ኢና ድጋፍ ክህብ ህዝቢ እውን ክንሓተልኩም ኢና እንግሊዝኛ ወስኹ ኣምሓርኛ ወስኹ ከምኡ ኢልካ ደ ትኸድ መን እዩ ሓይሽ ሕዚ ኣነ እውን ከም ድራማ ከም ኮሜዲ እንዳሰሓቅ ኩሉ ክኸድየቱ ስርሑ ከም ሃገረ ወደራፋይነን ወይኑ ትወፅሖ ትግራይ የላን ሽምባር ከስትዋትን ክብራትን ተኸታተልትና ሎም ዕለት ለሓርናይ ቪዲዮታት ዚኣቶም ምስ ነይሩ ተመችኩም ኢና ተስፋ ንገብር እስካብ ኣውፃን ጋር ብብለለኹም ሰናይ ፃንሒት ይኹነልኩም